Hello guys, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم غنخدموا la boîte à merveille. غنديروا le genre ديالها, la biographie de l'auteur وموراها غادي نديروا les personnages. إذا دابا le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Donc علاش c'est un roman autobiographique؟ أول حاجة c'est que هاد le roman est écrit à la première personne de singulier. Je, كلشي سيدي محمد qui parle. Et puis donc هنا اللي خصنا نعرفوا اول حاجه اللي هي l'auteur ce n'est pas le narrateur et ce n'est pas le personnage principal. هادشي اللي كيبين لنا l'autobiographie. D'accord? علاش c'est un roman autobiographique et ce n'est pas un roman biographie. Donc c'est pas une biographie parce que هنايا l'auteur ماشي هو كيما قلت لكم le narrateur, ماشي هو le personnage principal. يعني en d'autres façons هاد l'auteur ديالنا هاد الرومون ديالنا يعني il est inspiré من la vie de l'auteur. donc هو هاد سيدي محمد راه هو احمد الصفريوي, ولكن لا ماشي هو احمد الصفريوي, هو احمد الصفريوي زائد شويه ديال ليماجيناسيون. دونك ضروري هذاك لوتور زادنا شويه ديال الكذوب في داك لو رومون, زادنا شويه ديال الخيال ديالو. دونك ماشي نيشان لا في ديالو ولكن est inspiré من لا في ديالو. سي بون. دونك هنا نشوفوا لا بيوغرافي ديال احمد الصفريوي اللي هو لوتور ديال لا بواط ا ميرفي. خصكم تكونوا عارفين كيفاش كتكتب, داكوغ, وديروا الا ماجيسكول ولا اس ماجيسكول, داكوغ. دونك هو راه تزاد il est né en 1915, سهله تحفظ, à Fès, و décédé مات في 2004 غابة. دونك سي سامبل باش تقدروا تحفظوها. نديرو parmi les œuvres ديالو, مثلا يقولك عطيني واحد لوفغ ديال احمد الصفريوي. لو شاربلي دومبر اللي هو كتبو في 1949. ونهضروا على لا بواط ا ميرفي اللي بغيت نجيبها لكم. سي كو لا بواط ا ميرفي راها écrite en 1952 et publiée en 1954. دونك هي تكتبات, الا قالوا لكم فوقاش تكتبات غتكتب له 1952, الا قال لك فوقاش تبوبليات غتكتب له 1954. سي بون. هنايا راه كاين اللي كيقول 52 54 ما عارفش. هنا قلت لكم écrite تكتبت في 1952, تبوبليات في 1954. عقلوا على هاد لي دات. دونك دابا اون فا باسي لي بيرسوناج. يلا هو ندوزو لهم. دونك دابا نشوفوا لي بيرسوناج. عندنا لو ناراتور. شكون هو لو ناراتور؟ هو قال لك لو بيرسوناج برينسيبال هو سيدي محمد. il est caractérisé par la solitude. اذا هو راه تلقاو ديما لا سوليتود باسكو كما شفتوا في ليستوار كامله ما كيكونش عنده دي زامي, راكو شفتوها في ليستوار. دونك لا سوليتود et sa capacité d'inventer des mondes fantastiques. كيقدر هو سي ان ريفور, راكو غتلقاوها في ليستوار. سي ان ريفور كتشوفوه باللي عنده واحد لا بواط. هادي هي لا بواط ا ميرفي اللي هو كي تلقاه كيدير دي موند وحده اخرين. كيما كنا حنا صغار كنا كنلعبوا بشي حوايج اللي هما كيجيونا حنايا شي حاجه غير حجره كتلقى انها شي حاجه. دونك سي ان ريفور, on invente quelque chose, des mondes fantastiques comme احمد سيدي محمد. قالك سيدي محمد a 6 ans, donc هو عنده 6 ans. Son seul ami, c'est la boîte qui contient des objets hétéroclites. Donc عقلوا على هاد hétéroclite parce que في l'histoire كامله غادي تلقاوها. عقلوا عليها des objets hétéroclites, ça veut dire des objets اللي هما مختلفين. تلقى ساروت, تلقى حجره, يعني ما عندهم حتى شي علاقه. سي بون, يعني مختلفين الحوايج, ما كينتميوش لواحد لو شون بحال كنقولوا لو شون ليكسيكال. كاع لي مو كينتميو لواحد الحاجه. دونك هو عنده دي حوايج دي choses qui n'appartiennent pas le même champ. d'accord. عندنا لا مير دو ناراتور اللي هي لاله زبيده. عقلوا لاله زبيده هي لا مير دو ناراتور. La mère du narrateur prétend être descendant du prophète et s'en vante. Donc هي بحال اللي هي شريفه. d'accord. يعني راها شريفه, يعني من السلاله ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. داكوغ, هي كتعتبر راسها شريفه زعما. elle croit aux superstitions. donc هنا غنلقاو لا superstition. دونك هنايا دخلوا لنا واحد الجانب اللي هو فيه لينيورونس, وما كاينش كرويونس او ديو. دونك كما كتشوفوا
فهمتوا راكو فاهمين لا سوبرستيسيون شنو هي. دونك âgée de 22 ans عندها 22 عام باقا صغيرة. elle se comporte comme une vieille femme. دونك هي واخا عندها 22 عام ولكن كتدير راسها بحال شي وحده كبيره avec sa bouche généreuse et son nez court. دونك هنايا كنهضروا على l'hospitalité صافي. دونك راها هي elle est généreuse. c'est bon. le père du narrateur عبد السلام il exerce le métier de tisserand. d'accord هنايا راه باه tisserand عقلو باه tisserand. il a la quarantaine. دونك هو في الربعينات ما حدولناش شحال في الربعينات. il est aimé par son fils. دونك هو كيبغي باه بزاف. il est d'origine montagnarde. دونك هو من الجبل. d'accord. عندنا لا شوافه لا فويونت اللي غنلقاوها في الشابيتر الاول اللي غادي يدير لنا لا ديسكريبسيون على دار الشوافه. فين كيسكن لا شوافه ولا لا فويونت. دونك سي فلو. elle habite في الريد-شوسي يعني في التحت كاع de la maison où habite le narrateur. دار الشوافه appelée tante Kenza. دونك الشوافه سميتها كنزه. elle exerce le métier de voyante qui la rend très connue dans le quartier. دونك هي معروفه في الحي كامل حيتاش هي شوافه. دونك صافي. زينب شكون هي زينب؟ في دو دريس العواد اي رحمه سي لا فوازين ديال احمد ديال سيدي محمد في ديك لا ميزون دو شوافه. دونك حتى هما لوكاتير في لا ميزون دو دار الشوافه في دار الشوافه. دونك سيدي محمد ما كيبغيش زينب. il déteste زينب que ce dernier trouve bête. كيلقاها بيت. دونك elle est plus âgée كان عندها اكبر منه بعام. d'accord que le narrateur ديالنا. c'est bon. on passe لرحمه la femme de دريس العواد et mère de زينب. elle occupe le premier étage. كتسكن في البروميير étage. le narrateur la décrit comme une femme charmante et souriante. دونك هنا كيوصفها لنا مزيان. دريس العواد هو راه راجل رحمه et le père de زينب fabricant de charrues. كيصاوب لنا لي شارو اللي هما البلاغي. il a à peu près le même âge que le père du narrateur. تا هو عنده لا quarantaine كما قالوا. époux de رحمه et père de زينب. عندنا فاطمه بزيويه. سي فاطمه بزيويه la femme de علال habitant de le deuxième étage. donc فاطمه بزيويه حتى هي voisine كتسكن في الدوزيام ايطاج. حتى لو ناراتور كيسكننا في الدوزيام ايطاج مي هما il partage cet étage. d'accord. عندنا علال لو جاردينيي l'époux de فاطمه بزيويه هو راجل فاطمه بزيويه travaillant comme jardinier. d'accord. ما تلقاوش بزاف هاد علال لو جاردينيي. عندنا لو فقيه سي ان نوم باربو هو اللي كيمشي عنده سيدي محمد كيمشي للجامع المسجد كما كاين. il fait l'objet de charme. مهم راكو شفتوها بزاف صافي سي بون. عندنا دريس هو il a un apprenti de معلم عبد السلام surnommé le teigneux. d'accord. il est serviable. لاله عيشه شكون هي؟ ancienne voisine. دونك هي صاحبه مامات سيدي محمد. دونك زبيده راها صاحبه هادي راها باردون سمحوا لي صاحبه لاله عيشه. دونك سو سون دي زامي. عندنا مولاي العربي لو ماري دو عيشه. دونك هو دو لاله عيشه لو ماري ديالها. il fabrique les babouches كيصاوب لنا البلغات. il a des litiges مهم افيك عبد القادر حيت كيكون خدام معاه وغيلقى معاه دي بروبليم راه كاينه في الشابيتر. دونك وهنايا لي بيرسوناج الاخرين كي سون راهم ما كاينينش بزاف ها هما. داكوغ كيبانوا لكم فو بوفي تسكرينيوهم وتكملوا تقراوهم. دونك باسكو هادوك الاهمين راح ندرناهم هادو غير زايدين. دونك راهم كاينين. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه للحصه ديال هذا النهار. شوفوا لي بيرسوناج مزيان عاودوا راجعوا. بالنسبه بغيت نقول لكم باللي
غادي نكمل لكم لا بواط ميرفي دابا غنديروها شابيتر باغ شابيتر. ما تنساوش كو هادشي كينتمي لا ليتيراتور مغربين ديكسبرسيون فرونسيز. غنديروا دي زيكزامبل ماشي اكزامان باش نستعملوا هادشي. دونك ان شاء الله غادي نتلاقاو اون اوتر فوا. يلا هو بون كوراج وتهلاو في راسكم. السلام عليكم.